Ok. Assalamu alaikum wa Komor. Ze famille. Ni wanadamu ikaungwa hwezwa une Komor. Reka mzungu, reka mkomori, reka... ni mwanadamu ikaungwa hwezwa une Komori. Mananga si vale. Mabushiro masi umema. Na imani njema na mwiso mwema. Kama lada nyujua kamimi timrudi ngonjia nerongo ndongo harma rezo sosio tusa shamunjia kanga mine majimbo hangu tijibiza wangu titese hautinjia tsanziha wanamuwa hangu titese wangu wanduwa tsehe wanduwa rekomante rijibi wa ritsabu hai tusa ngamnijua heli hangu mimdu wa miziki shamu hanzo tesa shokati wa janungo za swerie wandu zamba ho hakikifua hazo maskitifu ikao duyali harumwensi ya hatu sisi karsu joba bahanu rujoka ufanikiwa anilo bahanu rujoka waswilinda babi harumwensi ya hatu ngamina madenda njaja banuni babu he haku paske timabdali kamiti mungu wa udonjia animika dwa barungo zinji harubwarezo sosio tijaba nambe madanda rubasi eza hadani mungu nanzekeze jama za huwa na wakomori hauze famizo ntipia na mjadza hango banwali yo neze famiza hango banwali yo miezi mungu ya wapone shari za huwa di wa corona ikao ureme harumwe dunia pia ngari juwao shaze mada za hangu zondaru nga mzambo bano akada ni titwa video juzi njawa hina develope za barindi nina hambe namna ila gabo andukao wanere wanai yode mada handani kao mju develope bano ngena mbeze mbili rilahane heni mrinde ya lale aweni mundu ya bakine neza harumwe rezo sosio wanama wa Komori rawa nasho hangu rawa jidza hangu rawa baba hangu ramazababi hamanda amira wanasho wangu rawa huwangu titwa video juzi ika video hiyo tionesa embabika oti yenshi nimbabi inaona shangabu wandu ikao waele wanai asabuka ya video horengwa itilwa arma Facebook FM tijibiwa sha ngojo mkomori enamna hahe mkomori kajaparo kubali za kweli de hadani wala mkomori kajaparo kubali ka emroi hanizidankili za barindi ni ani kajaparo kubaliyo wala kajaparo tsahendea uzise eza barindi ni mwandamu yamba zenrongo zinu shahena mna yeye ya kujeleza mkomoraha na dharau ikangwanzo ujeleze nongo uhabanrongo kanutsa hadweza barindi zenrongo zinu za hambwa shetomba ai rohabo nzaho wenda mweje tena kazambwa beidi shatungeze nti ya hatu ilo hule ilo dingoni au kaheni mwana wansi ya rongo wandrongo heni mwana wansi ya rongo wandrongo yensibu yo wajuzi sasa barindi niye mwana wa yarongo wa zenongo zinu harumu ani harumu rezo sosio ya hamba ka yentija shade yasoma za kweli sido asoma walo Komori abasa pasko wasoma walo Komori waudu wa jingarilo nao amwambioneza kweli mfahamu wasoma walo Komori waudu wa jingarilo nao alafu yo de made hada nanzo ni develope nunesika mimi ho hamba njamba mi docteur au kati ono kati ye video ya tilwa ngabanda komanteo hai vanu wabanzi inde dunia mwiso wabanzi ware hama docteur miti docteur shemana na hamba ndabakau wade uribiri ya sonti pia ngani abu pia ngamjuwa ukakabati mwana mkomori ya sharmensi ya Faransa o wade o watumbiria na siwasaya shatongeze rahima bahari rongo wao
rirumia ze karamfune na izopia na tijindi ne majani rijihunu ngasi wanono ngone gamnelewa zona ambe halafu izona kwanza na njeza hindi mzungu wae hashindwa ara hakaja parisale dala wadokana baraka embakaramfu ya nauni yauni no mndra ya nakoyeshi lazima ni ambe mkomori imwauni lazima ni ambe mkomori wae imwauni bae yabo Tanzania behindi Tanzania onese harmwe made handani yabo rakeja hise made handani inu nimla mwene zitwabo komori ukayadui wa handani wa he komori de mwanadamu yambao hasomo na bonge mjinga hakawonde uko jaha mwelezani nini narimdunge ba hasomo no wanadamu ikaungar wajoka wasomo waudu wanadamu ikaungwa afanywa mvio wangu afanywa magari wangu atungoma lalao uwade ununjia hate mfaransa hashidora hakaja hundrada lao wado hukana baraka mfaransa wae hashidora hakaja hundrada lao Marekani hakaja hundrada lao sheheni ende ya eni wendo ya some ubonze wana wakomori gwendo ya fani jitihadi hari amnasome njeni mrume amnasome njeni kebiro amnasome njeni vekotino nisikamujo vako tigami harma biro tija oande wasomao wawosoma wajawa wakreyemba hindu namnambie mwana mkomori ya soma hata maporusha ka hajaharenge nazi hafanya sabuni wandungwa elao kabati wando hulipa wando ni Mungu kabati bahi wao wahundaze diploma wakwenda iho warejei waondo wakomenya izwe mwamba kweli kahamba haukaya heli namna wakomenya baada kawasomo wajirede kawasomo kwa na madiplomu wahambeza kweli bahi wavuriza dharau waingwa mbo indi mru atona baki atona jawato atoja waode madui wa hensi ya hatu dawala mwamba kawasomo na balazila pia hauona haya huambeza kweli ila hauona haya huambeza kweli njaja banu nambe nungo zinji sha video naitoa ni develope maana mimi nambe namna ila dize tartibu kao ngariziwa nao dize tartibu namna zajiri na sisi wasaya ikau wade uribiria rikaurumie karamfu rijihundu abahanga sinasuiha ngarihimao rebabuha eshatso bakido tsole jezoba nirurohe bwa komori wanda huli bando sijuanze video imutse na mridi mu partage kai wasuli Facebook FM tsena wardi onde waitie wajibu wandu akwambo kaya hai inde dunia mwiso ebanu wabanzi wardi hama doktori miti doktori shaini mbahindwika oti rumia hau mwanama hairumia yimfai lazima noneso wandu zangu na biensi ya hangu na mbiwa wanadamu onsi pia ka na mbeze mwende mwarumia mbahindu fulani ngaba wandu ka waele wanai wakati na hambokaya msikubali mlida lao enga mchukola dao lao ndali bwa komori dalao ndali mchukoli ila kwa hate mzungu hashindwa hakaja porsale dalao genga mudomo alendali vile dalao ule mdomo hale le dalao nora hakal jafanywa bahi emaskitifu ya liyo amjio harme made abili paka manatsambanga mina madendaro amjio harme abili emaskitifu ya he made abili doka kweli sisi wakomoririlo harumwaze ntiza ulaya ngarijuwao enamne corona iliyo ngarijuwao enamne corona iremao ngarijuwaze problemu pia hena mndu wanzu ya etudie corona ekanji harma ya Google awanji harma YouTube awanji harma site ya doktori heni doktori ya junje angalie wadoka na baraka ngujo parsaze provu pia abunga mi harma imade abili bahi yo maskitifu wakati hundu wanama wakomori izo akaujibu harma video ya hangu ngwambio kaya huneshilo hunu dengi ngunariponesha risha corona hata sisi lo hunu mnyezi ngunariponesha risha corona shana rambeza kweli mjojua ishwe hindi huneshilo hunu dengi wakutite titabahewa ye dunia pia hulo madoktori walo wandu wabidi watu uwade ye corona njia Shai corona yende hata heli mimi naelewa corona yende hata iparse frontiere ya Komor alafizi ya echange ya dengi epidemie lo Komor yo dengi shai dunia pia ngwa una corona yo maskitifu wando hukana baraka
ya umasikitifu inundongo nziro borijirondo maguguru kwa ukakartwelewa zijirio. Samani gamdakali parabantu sha mantimizie directeur abezge izori johamba na renso guguru bwa komori wadauka na baraka itike hare corona malabalu madoktori balonru wajua utafiti wajue dalao lokaje haujao ngwajua ukangabo corona alafu sisi wa komori ritosa girika harinu dengi ngasina dengi ya Rabi ya frontierizi hilo wade utinjie shau wade nguo la rinyo nguo yo na bola rinyo yo sendien sheshanja komori tide corona eshanja komori dengi wanda hukana baraka na mtafadhali wanda hulibondo li Mungu baraha emanani zambo zinu pia da baraha bato dala ulaho wade wa corona ndemana na kaonesa eshari bonesa sisi wasaya rakahunu yabukatambe namna hiyo yabusinde kina au kakabati mwana mkomori uyenshar mwensi ya ula ya tume na sewa no wade unu sheni ya beza ya haraka ya renga ya majani au ya renge karamfu ya erea o wade ngondo zao nimwambia ni ndongo tena Emana mwisha uka corona wanadamu wenji wafao na mtunde wanadamu wenji wafao harume corona inu wao wanadamu ikaongo harumo ye dunia ya baridi auka corona mengo ni mwesha indushimua ekabenze joto ekabenze joto halafu yensi ya hatu ngiona jua yonsi ya jua kabaja haneji komori wando hukana baraka kabaja haneji komori abanu mwambio nindo halafu namna iremawe komori keno paro joka sawa ne namna ijwere mafaransa hawireme Rusi hawireme Shini parce que homa halaka wakati boka neji komori bo haneji ndahu izonti kaungizo na baridi wando hukana baraka wando hulibondo ni Mungu njejabanu lapize Mungu njejabanu na mbenungo sohamba shana mkera viwando hulibondo heno kati mwana mkomori ajohe ya hambandrongo zilona mradi zabidi za une komori watitobuha mru hai na rohe hapo izwazi somanda hai ebanu baho wabanzi kwa madoktori minso amba udoktori mbanzi hamba ya mbezo ya onao matsoni na izoni onao ndizatsongeza mimi na zamba na ho zamba eshele sikautende ni zambe mzaze fauzi ya waselaba siya nizaya ajuishilia ya bezea ele weka ya linuti dengi yenzaho barini ende mbafumbu ya rejarenge majani ere dara hakabati dala ola corona na corona ramwanza rakamjanza ngiyo komori ramwanza rakamjanza ngiyo komori au kwa katira kauna ze epidemi za kaunjia komori izokolika jaka difera ngolelewa kazi jaka difera ndo kana baraka uka epidemi me ya homu haunu kamkarazi bati dengi ya epidemi tonjia ngeravaja umiji na miji bahari kamtsona maskini wallahi anu maskitifu kamrantibu wa komori raelewane hadisi inu nora babano zisikitisha udasi hunu rajwanza besheri sangerali nsanu ribehemba biza maski wajwatie ijokor dizizilo mtitie bakabati corona inundongo nziro oharumwentia hatu inundongo nziro au kaheni uloula ya ngule wa injuri ya jare jende au nize famizahe haini uloula ya ngwanzo ajuse telefoni ya ishe mzaza hahe na mo ngwanzo ajuse telefoni ya ishe mwana mshwahe au ishe mwana nyashababi na mo wanda ukana baraka na mkerazi wanda hulibondo ni Mungu babanu yeshiru wao si wa komori ngasina ustarabu wa uhara na ustarabu wa aibu ngojona mwanadamu ikao haribala yeye ngufanywa haziwo serikalini bahekare mwani palui ngujotsa wa ya fehoda honi shangu jambe mdumshe utsambe kangami na palui wanrati jwa kangami mwade hai yabo ngojobonaje wanda hukana baraka abo mbrugu jobonaje na renti beza jaleo inutsa ibu unuwa deka ureme dunia pia yoti komoriba wandwa halafu rirensi suraba komori
komore shilo hunu dengi mba dengi ida borono maka ihori kwenda rihejiri joke mtumeo hatu azwala maka corona ya henda wa accepte ka kweli ngabo corona ye komori sinda wa ye simba komori icho kwamba ka ye corona ile medunia pia shasisi wa komori eshaja hunu dengi namnambie mtumia zala komori jeke hapo haifadhi komori kabati corona wandwe huli wandwe ni Mungu rirensi ze sitara zo kayari yo aibu karambe komori ngwa una corona asha yoti aibu mana zanti pia zirema nge aibu zentika ongwa jitumiao zentika ongwa tungao gari au watungu sabuni waele kwa jajo zamba ni mana wazamba dabo za washinda arafuje kari sisi komori ngasiwara hamba gani mwambioni wanda barake video inu tourne komori e corona ngiyo komori e corona ngiyo wanda huli bwando ni Mungu e corona ngiyo mtu najihifadhi na mrati kubali hali dalao raha bale dalao kalijaumbwa raha nyoti pia ngamju wao badi bushini juzi do wafanya malalao ya hao no wafanya haruma hindi na ondreda maonele dalao bushini wakafanya walifanya haruma majani ikawe majiwa yo ya hele dalao la hao ngio hama ndrojomba hama chai adaila wiyo hama majani yapihwa wanu kamkaradhibu wa komori wandwa huli mwando ni Mungu makaradhibu wa komori heni mwana mkomori ujwe hea hambeza kweli watobu hamru katuta hazijwa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah alafu zona kwanza ntimizi balata mikanzani ya mbelongozi njiba miti mdu wa rezo sosiyo mesha hangu majimbo amade helikoza mbabo natoe video hai inde dunia mwiso ebanu emaheza jiwarende ha madoktori miti doktori sha mi doktori abonga mwambonro abutila mamiche na heni mwanadamu ikaungu hezo uwe doktori bahe haukaze problemu zaho pia ulonizo bo mkomori wakawele wale jimbo la hangu eka ujirani problemu wekiri hurengele jimbo la hangu haurengela embargo haurengela ibzaki haurengela bwana mze bwana haurengela fulani na fulani huende ulikaza lihusulaje yabo sima doktori masikitifu yalo harumwensi ya hatu wanazioni kaungu wasomao ngwendo haribala ngondu wasome bahingo jo waona warambi waje haribala wasomo ngwajoja wabwe siberi wakazema ordinatori haribala wende wasomo ordinatori na bala mimi natunda baki huandise muziki hangu ya enregistrement sikaujifanile harmo ordinatori ateje hundabaha na buyo njene na kauruhande nasome ya ruadi wende wasomo wawo huja bala radio mrufenjao sabuni yofanywa jao mbahindu fulani wefenjao na ribwe shiwanda risomeswa na komori kabanzinzo fenjao ya Rabi yesu wandu hadisinu ya jiri hulo madoktori kwa tu waju ani kwa tu shida waparisada lao nyinyi wa komori angamtsugo shida mwanalizoka initi corona ya hadisi nziro ya mkomori wadokora baraka baga mnishila opia ya hadisi nziro ya mkomori aparioka yo uona haya kabilweza kweli maneto pa hidwabe hazangu mimi mikamrandea kajandea mitizwe ya udezilwa izoti kura hale manami rangu hadisa miziki tideziwa hata katsona mrandea mitona mazilansabu parce que izoti zoea chake jaka ukaya karumwabe zapo elia ukambanzi hambo ambezwa ona umatsoni mbanzi hambo ambezwa ona umatsoni bwa komori hewe bwa komori inalillahi inde zabira bwa komori inalillahi inde zabira ntijemja mrengeza ukahari komori ngabo dengi shayo ti corona dunia pia iremwane corona shakomori kabati corona ishenda iho dengi mashallah ewa komori ngani wahura hana maka na iho ndi horazaliwe mtume wa hatu ewa komore kamranso ujinga unu wakomori kamransi ujinga wando huli wando ni Mungu labda ambeseye tijabu zote sa alafu zosikitisha zosikitisha au kaya amada ile hadisi na andisabala obanurita bihao haku dukamkomori zembio zahe kasa ndo universite
zembio za happy nzima kajana ndongoza saya yede afanya hata horeje ya ribele koti ya janje biro ya dota signature baturamba okay yunikiri yunike jakiri tijao ebo kabana tamzima oreje ya je afanye bola ponje runi heponje ayo afanye piliri tar moradio anu maskitifu halafu eshko tabisha deke ya bila honziani ya juan rongo honziani hajangombo za kweli zuwa tabisha hai batukando bidi ya zamba ruha yabo ba kujinrongo ya rabi garjaka uyeshije armensi hatu ya rabi narila muhedi ngohi itsoka komori itsobaki ukaya heni wakati bajo janrongo si wandu wa utoa mapesa hule na bala hata mapesa karsinayo shati wandu wakasinde kina wahumbisa wandu rifanye haya juzi bushini watu wale dalao bushini kwa tutahazi juwe ka linjia international au niveau international kwa tutahazi juwe ka fulani na fulani walirenge kwa tutahazi juwe ka Faransa walirenge ho Marekani walirenge shangwa jitwa bibi wo warenge majani wa yapi hawafanizwa kwanza fani wa raisi ngwajibone sao kwa tina haja na mundu wadauka na baraka yanu maskitifu wakamrohe yarumwa video beshe njo wahina develope hadisi za bandiri na hamba shamrohe yarumwa video ya mbelungo jawaba hii wishe wandu inde dunamu isobana bahe waheza juwaradi hama doktori Ibanu mi doktori hauminga mambo zona na omatsoni badi mbanzi wa hamba zo na omatsoni nizo yazienshi izo datsongeza sisi ko hunda ngo ramba ngono halafu maskitifu harumwensia hatu emadera runga mikazo banu ekamjuko jandrengwa njene nafungwa ngamjene nafungwa ekanga mjuka utsaha njene nafungwa shemadera runga ni mikazo he namna inu nitimizi ni mwambie monsieur le président ukaze domana zahe kajazirenga ngazi hozao boyaka ngasina president ikao havotuani wandu wenji jinamna ke ujidai ka havotuani wandu wenji uharumwensia hatu kweli wandu washomeze dunia pia kangabo epidemika onge njia uharume dunia abakartina madoktori sha monsieur le président sorenga mshahara mzima ulibao wende wajiri doktori mzima ya jake nsohoropor ya dolinda wana wa komori kejo jabana na nimtunde kangena haukatsina wandu hulimwando ni Mungu nsudea eshele nsudea akwemana namba monsieur le président ndabokanga ni msteukaya rakatsa anzare kanjanza wode président hensi ya hangu shakeja tungeza ukambanzi yatabeza onoma matsoni akamimi mikatoa jimbo nade ya Mungu wanoba atoa jimbo ambeja atina ujo hamba ato tishandu ato jimbo wambe azalija wambe tina uju wanambe azalija wazalijao hawakati kao azaliha kaya Harunu président monsieur le président wardi wa mrejeza de Komori ni wana wa Komori yabo mimi sina ujuende jirende kamide mdamami cha mnambe jao au mraju hecho no kawati yabo shazinu ni zambao banu gamzambo he haki ya huwa na wa Komori na mkerazi serikali ya Komori mtidishi wana wa Komori mwambie za kweli dao wade uremayo Komori sawa no wade uremao zensi za hedunia no wade kaungore mawe Komori ye hifadhi ya Mungu ye mana ya kawo wazeye paske nga mjuoka deja kwa mnosu utimambe shaga mjuoka nga bandu waduwazi kaungwa fao wade uo shemana ikaw kotsu henda haraka da bakensi ya hatu yonsi ya jua yoka ina baridi na lebungu la corona mengoni mweze nwoka unga zimderange we ya tsorava ro de lejoto mana ya bungu za hunu Faransa da wakari sari njiaru mahetenga rendao shengeri kaharume baridi Allah ijuke kazange ndao halafu ya numaskitifu wakati mwana mkomori ajohe yangu ambweza kweli uone mndu mnafiki adui wa hensi ikao hambwa hende hasomo shabu ya kanda yetsinde ya rongowa bakuja baat wongwa mondra bongo parce que gutabiho batukaide ya Parisa yefitu kabidina mbeza kweli ya maskitifu yapo kartu janza abungari jienga ubwa Komori mimi huhambeza kweli nsu hamba ukaya
hari do bingu jo porona ibu je manfu e kafula na porona ibu hamla ila corona hauti corona je manfu muhambe za kweli handani ni yauni mzaza hangu bange komoringu lindo na mwanzo yao njema za hangu lazima rambeza kweli kana mtahadhari ba yo corona yoti dengi bwa komori na mtawa ba yoti dengi iyo corona no kabatida lao leda lao fumbu mriani hemajani ya jereye wando hulipondo ni Mungu kabati katindizo au kae mzungu rahakaja persata leda lao wando hulipondo ni Mungu ebenge mtuka mle akasatimize maderaru kwanza wanama wa Facebook FM warduwa renge video yinu namna ikawo do ya usulibano waireje zondo wajibu wanadamu ikawo wakaunambia harini de dunia mwiso abanzi warudi hama doktori sima doktori rangu hale na sinda si wanruko shindari fanya jimbo ruhusilisha ni mroaho sima doktori rangu hale na sinda si wanruko shindari fanya jimbo risifundongo fulani mzidungu hapo sima doktori wala mimi hizo na kohamba njatunga jimbo akengesi tungu jimbo jomba balangu sifu au bala tafurazi atangono njakahamba jimbo sikahamba hizo na unomatoni nembabi ya nauni ni yauni majirani ra Waarabu ra Wahindi hunu mrani hangu na boba hanuni kwenshi karibu ni l'hôpital européen si l'hôpital ya Faransa jabo konge esho Faransa shamwishale dzina gesho Faransa hunu Marseille yo de l'hôpital nku sheikazi wa l'hôpital européen no wanadamu wao halo yabo madoktora wao kwa tsina hata dalao la he corona kwa sina hata dala uzima la he corona ondo hulibondo ni Mungu ebenge nsina zinjuzo hamba shanso kwanza ni muhashirisheni bwa komori wanadamu ikao kwa jale we video mimi na kwanza niambe parce que njowa hina wewe Marseille ya muono anzia Marseille wewe ngamuono wawa de namna hiyo kujamba ndabo anzia Marseille njowa hina develope zabari nambe namna ila jelika bien sûr kanga bandu kwa jelewa hai zabandi ni yatsomba karamfu jau njwa hina develope wakati le bungulanja hunu kabati hata mkomori uongu jwamba ndrabo mdu mkomori ulo Faransa le bungula corona la tumbiria wanda hulipondo ni mgungu to jwamba ndrabo shawonti pia heni mrabiriwa ngabo wa hundra bahati wavuka ngabo wa hundra bahati wasamwa ngabo wa hundra bahati warejei hamanda mi bola nibiria niluhelinwa bahani babu hao ngabo izo Mwenyezi Mungu yafanya wenjine wenda zao habora kanu ujinga mratsambe kanga mina corona ana mtodaza mratsambe kama mwada tujomba inde corona ramba alhamdulillah ngwafao sijau inundungo nziro mkomore ajojo kana uwade yako hahe bala hale mewa yasubutabe mdumshe utijishe jirani kanga mwade baba amjoporana ibu ngengo jironsi ufe sinyangu abenge abo sikonzani kazi yabo nja kwanza nike mwinji nunga sirenga wakati mwinji shanja kwanza nige wakati mwinji ni mwambieni bwa komori Allah na aminukaya corona keja tozunguse dunia hata ya wasuli harimwe frontiere ya Komori haresha njia dengi shari lati corona na reaminizi lungo hizo ukaya rijiauni Allah bwa Komori Allah bwa Komori bwa wadulo hiyo yo corona yoti dengi yo corona Allah bwa Komori na rahaka batida lao shana mwende mwaeremba biza majani henu wakati mjojo hamwende harumale fumbu mwaelele fumbu baka batida lao jema hamamnyo hamafumbu kabatida lao jema hamamnyo kabatida lao jema hamafumbu au kafumbu ransungu ratiji hene epidemia haja suju wasi wako Komori kadile dala ukula hatu wenge hapo msuka mle ni mwambieni ukaya marhaba menji heni mwanadamu ikawa handungu nize paroli na kauzamba yabo marhaba menji heni mwanadamu ikawa hanelewa marhaba menji heni mwanadamu ikawa kajanelewa ndidini wabashele marhaba rahe video jatsambalia wala wanadamu ikawa uenda wadopu wa webeha wedea na njela piza mdu kamdu katujibu anizona hamba ngujujua yambe kinjaishia shati mpakana lapize shamimi nsina ujo udaza nrensensi ya hangu yangamie nungari juweza kweli au kamgazi jahambuka ya mato matutu
uzaya mna haramu. Matso matutu uzaya mna haramu. Abenge sina uparo kubali. Na minga muone zilo huni nuoneza kweli. Itu ambaka hari ye corona izunguli ya dunia pia. Shahare eshilo komori dengi. Ewo doktori ndo enda harumwe frontier ya shinda ya zia. Eba borunu ya tushinda Azia Marekani, hau ya Azia Shini, hau ya Azia Faransa, hau ya Azia Zensinku, hau ya Azia Itali. Uo doktori nda kumweche rilona zemvu hizo na mrambie bawa vwa hinga tujari msahe ya jatsa hale dalawani kwa Faransa. Nezensi zingwaji. Unda hulipu andoni Mungu. Yabuwa salim, masi umema, Mwenyezi Mungu ujue mjazani heri. Ujue ishizo na hamba. Reulo hunu ya paruandu zahe. Ya wambie za kweli risidzihe wakomori. Basi wanzo dziha. Mkomori yotsa wa yafe nwati paruana ibu. Alafu. Voilà. Nsinazo hamba za saya ritsotsuluka. Merci beaucoup. Assalamu alaikum. Na mpartage video yinu. Ata iwaswili. Ya Facebook FM. Wende waitie. Wanadamu wa kahamba izo wakahanza. Waishiendo. Izo mimi na kwanza nonese. Waishiendo. Neledala uka mimi tilifanya. Imajirani wahangu walifanya liwafai. Karamfu. Rere ya karamfu. Baada ya karjaka ujua uroha. Rika uruma mrure mliba mapesa endere hafumbu. Rejere ya iloma lahoni. Hatu. Sami abahanga mina mfia nga mwisho mfia normali nga mbabuho. Ngono. Wana walo komori. Nema zababi walo komori. Wati kubali bale problema ho wade unu. Ngojwe nedwani kwa dalao paracetamol ya utijihindu ngojwa hula. Ngojwa jisante na mvu. Na bale nswabini ngojwa jordi ure jeheli la. Wiyo. Aukaya rakabatida lao. Rakabatida lao. Ebengu salim. Bai jokiri. Wakati wa sahari to mada ya saya. Shasi kwanzani mwambienu kaya. Marhaba menjeni mwanadamu kao handungu nizo na kahambabanu. Njidini weshelezo wako morukaya. Miti doktori. Mimbanzi. Samba nambe zilo matwana. Nanga mjozamba. Ejo kokoza na koze. Etujo kokoza na koze. Ekae sirikali. Wajuka unitahababanu nilio. Wajendo wanifunge ngami pre. Shaifu ndone seza kweli. Buwana komori. E corona do wade uremao komori shai yoti dengi. Wasalim. Masi umema. Je vous aime beaucoup. Garjono en armoire. Wakati wasaya. E kanga buza sazi jola iya. Wasalim.